bonsoir. Henri, le monsieur, il a présenté cette séance. C'est une séance unique, c'est la première fois qu'on le fait, de rencontrer les partisans de la révolution syrienne, les personnalités qui ont soutenu la révolution dans leur pays, qui étaient auprès des Syriens depuis le début. Et nous sommes ravis de les accueillir parmi nous aujourd'hui. Et nous voudrions avoir leur avis sur ce qui s'est passé. Et d'abord, on est content, on est ravis et on les remercie de leur présence toujours. Et c'est une occasion pour nous, pour qu'on vous connaisse un peu mieux et de voir qu'est-ce que votre avis sur la situation syrienne et sur la révolution syrienne. أنا أعتقد إنه أنا بدي أقدم برنار وبسام بده يقدم فرانسواز. تفضل. أوكي. Alors برنار هو حقوقي، درس حقوق، محامي، بيشتغل بمجال الحقوق وبمنظمات حقوق الإنسان. أسس منظمة حقوقية عالمية. هو ناشط مع كل حركات أو كل مشاكل حقوق الإنسان اللي عم تكون حركات نشاطات بفرنسا، أين دولة ما كانت بيكون ناشط فيها، بيكون حاضر فيها، لأن هو إعلامي كاتب وبيعمل فيديوهات وبيحط على صفحته الإعلامية. مع الثورة السورية وقف بجانب الثورة السورية من البداية. هو شخص صادق بأفكاره بمواقفه وشخص نقي وبيقدر شو بيقول بيقدر أهداف الإنسان وحقوق الإنسان وبيدافع عنها بكل الطرق. فهذا هو إنسان بسيط وعادي ومحترف بعمله الحقوقي. هذا هو برنار واللي تعرفنا عليه يوم بداية الثورة السورية. Bernard, tu m'écoutes? Bernard? Oui, je suis là, je t'entends. Alors là, je t'ai présenté, comme c'était convenu, que Bernard, c'est un activiste. Il travaille dans le domaine du droit de l'homme. Il a créé un organisme pour la défense des droits de l'homme international. Il est blogueur et il met des articles et des vidéos sur son site. Il est défendeur de droits de l'homme et il s'est mis auprès des Syriens et de la révolution syrienne depuis le début. Et c'est quelqu'un qui est honnête, qui est correct avec ses opinions. Et le droit de l'homme, c'est un de ses objectifs et de ses principes. Voilà, c'est comme ça que je t'ai présenté, Bernard. Alors, une petite correction, je n'ai pas créé l'organisme dont tu parles, je l'ai humblement rejoint. Voilà. Rejoint. OK. Voilà. Il existait avant moi, je ne vais pas m'attribuer un mérite que je n'ai pas. Voilà. شارك بعدة تنظيمات أو منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان. حاب إنه أعدل الشيء اللي قلت له. Maintenant, la question est qu'est-ce qu'il t'a poussé de te mettre auprès des Syriens et de prendre la cause des Syriens et de la défendre? Et comment tu as qualifié cette révolution? La question est pour moi, donc. Voilà, oui. D'accord. Bon, il y a des raisons qui sont multiples. Je dirais que, déjà, effectivement, quand on travaille dans le domaine des droits humains, j'en ai pas l'air, mais ça fait plus d'un quart de siècle que je travaille dans ce domaine. Eh bien, naturellement, la lutte non violente pour les droits humains, pour la dignité, donc, c'est quelque chose qui est toujours présent. Et après, en 2011, il est évident que le monde arabe, que l'on disait voué à la dictature, incapable de se libérer, qui d'un seul coup se libère avec la révolution tunisienne. J'avais
bien des raisons moi-même d'y être intéressé à titre personnel. Donc, puis après, on a vu l'Égypte, la Libye qui est devenue autre chose après. Bon, puis la Syrie, naturellement. J'ai pris contact avec les gens on m'a présenté aussi des gens de tous ces pays. C'est ainsi que c'est venu. Voilà, donc évidemment des gens non violents, même si hélas la révolution syrienne a ceci particulier qu'il a fallu prendre les armes à un moment donné. En Libye également, mais comme je le disais, c'est une autre question. Et je n'ai pas connu de Libyens. Alors après, bon, pour moi, c'était assez normal. Et puis, à l'époque, ce qui m'a particulièrement impressionné avec la révolution syrienne, c'est que autant la Tunisie et l'Égypte sont des pays ethniquement et religieusement homogènes, même si, en effet, il y a en Égypte beaucoup plus de chrétiens, par exemple, qu'en Tunisie. La Syrie est un État beaucoup plus multiethnique et multiconfessionnel. On a les Kurdes, les Arabes, les Assyriens, donc voilà, tous ensemble. Et je voyais au début tous ces gens ensemble pour une même chose. Par avant, je prie qu'on excuse mon mauvais accent, mais j'entendais le slogan Wahed, 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 Ashab al-Suri Wahed. C'était extrêmement impressionnant. Voilà. On disait aussi Ashab al-Tunsi Wahed. Mais bon, ça c'est un autre contexte, effectivement. Alors après, Linda, je vais te demander de répéter la deuxième partie de ta question, s'il te plaît. Déjà, je traduis ce que tu as dit, c'est déjà beaucoup. Je t'en prie. OK. برنار بيقول من خلال عملي كحقوقي خلال 25 سنة بفرنسا، متابعتي لحركات الربيع العربي أو ثورات الربيع العربي، كنت بجانب التونسيين وتابعت الثورات التونسية والثورات الأخرى وكيف صار تغيير بالدول الأخرى. وطبعا كان لي فكرتي عن الحكومات الدكتاتورية بدول المشرق. كان من الطبيعي أن أقف مع السوريين، خاصة الثورات السلمية التي تطالب بالشعوب التي تطالب بحقوقها عن طريق ديمقراطي وحضاري. طبعا يقول أنه نفهم أنه الثورة السورية انحدرت للتوجه لحمل السلاح، ونعرف شو هي الأسباب. لكن مع هالشهاد أنا ضليت أتابع الوضع السوري والثورة السورية، لأن متأكد 100% أنه الشعب السوري محق بثورته ولازم نوقف عنده. تابعت الثورات العربية إن كانت التونسية أو الليبية أو المصرية، ثورات كانت ثورات حية، لكن الشيء اللي شفت بالثورة السورية مستحيل نشوفه بالثورة التونسية أو الليبية أو الآخرين، لأن لما كان يقول يصرخوا السوريين كلمة واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد، بالبداية ما كنا نفهم شو كان يقصد السوريين. ولما اختلطت بالسوريين واختلطنا مع السوريين، اكتشفنا السوريين أن هن مسيحيين ومسلمين، هن علويين وهن سنة وهن كرد وهن سريان وهن تركمان وهن شركس. ففهمنا شو هو المجتمع السوري، فهمنا ليش السوريين كانوا بيصرخوا بمظاهراتهم واحد واحد، الشعب السوري واحد. فهذا أكد لنا إنه الشعب السوري هو شعب حضاري وشعب قيم ومحق بأهدافه الثورية، ولازم نوقف جنبه. فهذا كان جوابه عن السؤال. أوقف هون ولا أستمر معه لا، بدنا ننتقل للأستاذة فرانسواز. أوكي. وبعدها بننتقل لإيطاليا، والدكتور فيصل بيستلم المحاور ساعتها. لأن هو السؤال يعني ما كملنا السؤال على أساس إنه ما هي نظرتك للثورة السورية. بنرجع له مشان ما نتأخر على البقية أخت ليندا. Ok. Bernard, là je m'arrête moi aussi parce qu'il faut qu'on pose la même question pour les autres aussi, il faut les traduire. Je reviens vers toi après. Okay. Impeccable. Ok. J'écoute attentivement. D'accord. C'est un autre tour, Bernard. Alors, une nouvelle question. Est-ce que, à ton avis, ou à l'avis comme un Français, on regarde son gouvernement, à ton avis, que les gouvernements européens, mondiaux, américains, est-ce qu'ils sont sérieux
dans le sujet syrien, dans le drame syrien? Est-ce que vraiment ils veulent que les Syriens qui combattent pour la démocratie obtiennent leurs droits de la démocratie? Est-ce que vraiment ces gouvernements qui portent la démocratie très haut, est-ce qu'ils sont vraiment sérieux d'instaurer la démocratie en Syrie? Est-ce que vous voyez autant de citoyens français que ces gouvernements, ils font quelque chose, ils en ont envie de faire bouger les choses? Est-ce que vous ressentez quelque chose? Qu'est-ce que vous rapprochez ou est-ce que vous leur donnez des raisons? Est-ce que vous leur rapprochez? C'est quoi votre avis à propos de la politique des pays européens et la France, bien sûr, à propos de ce drame? On sait très bien, autant citoyens, vous ne pouvez rien faire. Mais c'est quoi votre regard sur cette politique? Pour être tout à fait complet, Linda, je vais préciser que je suis français et italien également, ce qui fait que j'ai parfaitement compris ce qu'ont dit nos collègues italiens aujourd'hui. Voilà, je vais m'intéresser au gouvernement français uniquement. Il faut d'abord dire une chose, c'est que la révolution syrienne, c'est celle qui a bien entendu attiré le plus d'attention dans les révolutions arabes. On s'est un peu intéressé à ce qui s'est passé en Tunisie, un peu en Égypte, mais la Syrie, elle, est devenue l'affaire de tout le monde. Quand je dis tout le monde, ça veut dire tous les gens, mais également toute la planète. Parce que des valeurs sont en jeu là-bas qui concernent absolument toute la planète. Première chose. Et deuxième chose, ça a été également, si je puis dire, donc, pour cette raison-là, un miroir de l'état de la démocratie dans pas mal de pays, dont la France. Et je me souviens qu'il y a quelques années, j'étais invité à une émission de radio pour parler sur la Syrie, et j'avais dit le dynamisme des démocrates en Syrie, au milieu de la guerre, au milieu des bombardements. On a créé, je pense à Alep, mais pas uniquement, des conseils libres, des conseils démocratiquement élus. On a des maires tournants. À Alep, il y avait un maire tournant. Voilà, il y a un dynamisme, une envie de démocratie que chez nous, on a l'air de plus avoir depuis longtemps. Et voir le score des partis politiques, que ce soit en France, en Italie, malheureusement, et ailleurs, qui rejettent ces valeurs et soutiennent le régime Assad. Ce n'est pas pour rien. Ils sont très contents de ce qui se passe. Alors, moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a peut-être une volonté chez ces démocrates, ou qui se disent comme tels au pouvoir en France et ailleurs, d'aider la révolution syrienne. Mais je crois qu'il y a également beaucoup de honte et beaucoup d'embarras de voir que, j'espère que tu vas traduire cette expression un peu triviale française, la révolution syrienne a mis la démocratie mondiale à poil. C'est-à-dire, voilà, on a révélé un manque, on a révélé une sclérose. Et c'est pour ça que la révolution syrienne, même si elle est mal aujourd'hui, même si on en dit du mal, même si on en dit tout, il faut jamais, jamais laisser tomber. Voilà. Parce que c'est la révolution de tout le monde. La révolution, comme je l'ai dit, tous les gens et la planète entière. D'accord. تفضل. Alors, يقول أنا طرحت السؤال شوي بطريقة إنه هو كمواطن فرنسي شلون يقيم سياسة بلاده والسياسة العالمية بالنسبة للثورة. بالضبط. بالنسبة لحقوق الشعب السوري شلون عم بيقيموا الوضع هن كفرنسيين كمواطنين يعني بيقيموا سياسة بلادهم. بيقول انه قصة الثورة السورية والحركة الشعب السوري شغلت العالم كله، إذا بدهم أو ما بدهم شغلت العالم كله. وطبعا صار الثورات العربية، الربيع العربي، الآخرين كمان، رغم قوتهم ما كانت بقد قوة الثورة السورية، وما كانوا بقد مقومات الثورة السورية. مقومات الثورة السورية مقومات قوية كتير وكان لازم تنجح، والحكومات تبعنا يعرفوا تمام المعرفة أنه الحق هو للشعب السوري، ويعرفوا أنه في على راسهم قاتل ومجرم وديكتاتور، ويتعاطفوا مع الشعب. بنفس الوقت ما بيقدروا يعملوا شيء لأن في سياسات قوية، لأن موقع سوريا كجغرافيا ووضع سوريا كتير معقد وفي تدخلات كتيرة. فالوضع السوري عرى
الديمقراطية ببلادنا. قال يعني نحن كأوروبيين صرنا نخجل نحكي من الديمقراطية، لأن لو فعلا كنا نريد نطبق الديمقراطية كنا بدنا نحاول نساعد السوريين يحصلوا على ديمقراطيتهم. معناتها الديمقراطية عندنا ببلادنا هي ديمقراطية مزيفة، ولازم انه حتى نحن كأوروبيين نعيد النظر على حقوق الإنسان والديمقراطية اللي تطبق ببلادنا. والحكومات تبعنا، حتى الحكومات تبعنا هي حكومات مسيرة. ومع هالشيء هذا انه الثورة السورية هي ثورة حق، ولازم الشعب السوري يناضل من أجلها، ونحن كنشطاء ندافع على حقوق الإنسان لازم نستمر ونوقف مع الشعب السوري ونضغط على حكوماتنا إنه الشعب السوري يصل لشيء. نعم أنا معكم. اتفضلي. نفس السؤال، إنه كيف يرون ترشح بشار الأسد للرئاسة؟ D'accord. Tu es avec moi, Bernard? Je suis là. Ok, Bernard. Alors, la question est, comment tu vois cette réduction de Bachar el-Assad pour un nouvel tour, après tout ce qu'il a fait avec la population syrienne? Et à ton avis, est-ce possible que le pays européen ou mondial qui vont fermer les yeux, et comment ils vont qualifier, ils vont fermer les yeux sur le crime de Al-Assad, et c'est possible un jour qu'ils vont reprendre les contacts et les liens avec lui, ou à ton avis ils vont le voir autrement cette élection? Si ce que tu décris arrivait, Linda, ce serait très grave, à mon sens. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord, il va être le président de quoi, Assad? Il va être élu président de quoi? La Syrie, on le sait, beaucoup de chercheurs l'ont dit, elle a cessé avec lui d'être un pays, d'être une nation. Et le père, donc Hafez al-Assad, avait fait de la Syrie un objet géopolitique au Moyen-Orient. Le fils a continué ça encore plus. Aujourd'hui, on sait que la Syrie est complètement contrôlée par des gens de l'étranger. Je parle de la Russie, je parle de l'Iran, il y en a d'autres aussi. Il a quel pouvoir? Il est président de quoi? Il est président de rien. Donc c'est une farce. Et c'est d'autant plus une farce que cette élection, on le sait, ne présente aucune liberté de choix. Tous les gens qui éventuellement se présenteront contre lui ne sont pas d'accord sur les petits aspects du système, mais ils acceptent le système. Il n'y aura bien entendu aucune observation internationale. Nous, on l'a fait, donc c'est bien, ça suffit. Donc ça ne vaut rien. Et plus est, comme l'ont dit mes collègues panélistes tout à l'heure, très, très simplement, avec des crimes comme ça, du sang sur les mains, mais on n'a aucune raison de reconnaître cette élection. Donc, si ça arrivait, ça voudrait dire que l'Europe s'est totalement, et d'autres pays peut-être, seraient totalement défaits de leurs valeurs. On n'a qu'une chose à dire, comme on l'a dit en 2014, ça ne vaut rien. Et pour nous, vous n'avez pas votre place sur le trône, on peut parler de trône, de votre dynastie depuis 50 ans. La seule place que vous ayez, c'est sur le banc, dans le box des accusés, à La Haye. Et c'est tout. تفضلي ليندا. ميرسي برنار. يقول انه بده يصير رئيس على من ومن سيحكم؟ هل ضل دولة سوريا اللي يحكمها؟ ما ضلوا مكان بسوريا بعد كل هالإجرام. فتت سوريا، ما خلى دولة. أبوه كان عمل سوريا مشكلة جيوبوليتيك، جيوسياسية، ما بعرف بالعربي شو بدهم نقال، بس أعتقد فهمت شو قصده. peut-être François tu peux m'aider là-dessous. الأب عمل سوريا مشكلة جيوسياسية، عمل تدخلات وتعقيدات بالوضع السوري كثيرا يعني. فإذا لا أبوه نفع لسوريا ولا هو نفع لسوريا. مستحيل أن يكون رئيسا مع كل الإجرام، مع كل الدم اللي على يديه. ما في له معنى أنه هذا بيكون رئيسا، ومن سيقبل به كرئيس والجميع يعرف أنه هو مجرم.
مستحيل أن أحد يقبل به كرئيس. كل واحد يأمن بحقوق الإنسان ويعرف بهذا الإجرام مستحيل يقبل به كرئيس ويعترف به كرئيس. Le monsieur, il pose une question, il dit que vous croyez que Daesh existe vraiment, elle est réelle. À votre avis, c'est pas un enjeu de mukhabarat du monde entier, de n'importe qui l'a. Voilà, il y a cette question. J'avais compris la question en anglais, Linda. Ok, et voilà. Et le deuxième, c'était autant que des citoyens européens, comment vous voyez, nous, quel conseil nous donner pour, voilà, toi, tu as compris, de toute façon, c'était en anglais. Tout à fait. Well, therefore, maybe I should answer in English too. How about it? Is that okay? Okay. Okay. Well, concerning ISIS, well, some people call themselves ISIS. They said, we are the Islamic State, we are the Caliphate. So there is some truth. Well, now, was Daesh, well, that big before it was exploited, utilized by the Syrian government? No, it was something very small. And it grew stronger and stronger because the Syrian government wanted something, well, bigger and uglier than it was, well, to justify its own actions. That's what I've heard. Well, Daesh is the regime's offspring, so to speak. Well, then, in that form, I certainly believe that Daesh is real, but as something created by Assad, not something that was opposed to Assad. It was never opposed to Assad. Well, militarily speaking, they never fought one another, you know. Well, as for the mistakes of the Syrian revolution, well, based on what I've seen here in France, I would say one thing. Well, first of all, as Mr. Ricardo said earlier, well, unite and be united. I know it's easier said than done, but that's one thing you've got to achieve. I know that the Syrian revolution, well, comes from a regime, well, was created because of a regime that, well, has always been pitting Syrians against one another. It's really important to be united. And second thing, I believe that this revolution has to be universal. And what I mean by that is, well, of course, this is the Syrian revolution, the revolution of the Syrian people, for the Syrian nation, all right? But then, you have to understand that after Assad is gone, someday he'll be gone, well, Syria will no longer be, as I said earlier, a geopolitical object. It'll be a member of the community of nations, a true country. And then, even though I understand that frustration at the international community may be important, one will have to, you will have to comply with those international standards and tell the whole world, we want to be a part of this world. And in my view, well, that has to begin now. The greater you will say, well, these international standards are ours, even though the UN does not put them into practice as it should, the greater support you will get and the stronger the revolution will be. Because you have to win this. You have to win this war. You have to win this battle for yourselves and for the world too, the entire world. If I could, I would like to answer that in a while I should go, and I would like to say my little opinion to Dr. Basha. The advice is, as Henry said, to push forward the unity of the movement and the representation of unity in the imagine of the movement. Unity means the people. In my eyes, popular Islam, popular Christianity, and the other popular feeling of faith and not faith, and other identities united, which means not discriminating, but calling all them together to be what you say, the real
revolution. Now, here we are to the reason why I prefer, with my little knowledge of the term intifada. What do we mean by revolution? There are several answers. My answer, as a simple Western people, is that revolution is a proposal, maybe a strong proposal, maybe a violent proposal. Now, this is not the problem of methodology, but of identity, is the proposal of a system against another system. Now, of course, the question is not to be in favor of the system that exists, but what I saw, what I understood, is that, is there a proposal? Do you have a proposal? Or the unity of the people is rising up in a popular intifada against the imposition of a regime, of a dehumanization of humanity. This creates and unify different proposals. This is what I understand, that policy making in the Arab world is collapsing. Pan-Arabism and Pan-Islamism, both of them do not represent the needs of the people anymore. This intifada that you call revolution, and I have nothing against it, I'm saying that it's going beyond the identity of who is proposing what, is uniting in a human revolution different proposals for the future of the country and of all the human beings in the country. That's why, and this is my last answer about Daesh. Does exist Daesh? There is something like Daesh in history and in reality. There are victims of Daesh. There are people abducted by Daesh, killed, raped, and so on. But Daesh, I see in Daesh a form of fanaticism for a certain kind of people, but broadly a sort of nihilism for many. We are experiencing a new nihilism here in Europe. People don't like to use the mask. They call it freedom. The request for freedom and dignity is to be without the mask on the street. This is a sort of little example of nihilism. Now, coming to Kefren Bell, I saw in a book of Yassin Al-Haj Saleh the description of postcards by the activist of Kefren Bell, saying, down with the West, down with the East, down with UN, down with Islam, down with Christianity, we don't trust you anymore. This is nihilism. If people is pushed to do not trust, what do they trust? What is trusting in someone who doesn't trust nothing more? Violence. Violence is the only answer for people. This is the deep root level, the grassroots level
of those who today we still call belonging to Daesh in my eyes. The nihilistic Islam, that is not Islam, that is nihilism, like those who don't wear the mask in our square, saying that this is a revolution against the power that oblige us to wear the mask. Thank you very much. قبل ما حدا دكتور فايز يا ريت تلخص لنا اللي قاله برناردو وقاله الاستاذ ريكاردو مشان نرجع لبقيه الضيوف مشان ناخذ رايهم بنفس الاسئله. دكتور فايز. Okay, shukran. Thank you, Bernard. Thank you, Ricardo. I will translate in Arabic now. Bernard طبعا له وجهة نظر انه داعش موجودة، يعني شئنا ما أبينا داعش موجودة. بجوز تكون كانت عبارة عن أداة بالأول بالمخابراتية اختلقها الأسد، لكن ترسخت أكثر وصارت بطريقة إجرامية وصارت واضحة أكثر بالآخر. طبعا أشار إلى كثير نقطة مهمة أنا برأيي برنار، ولازم نحن باتحاد التنسيقيات ونحن بالمعارضة السورية ناخذ فيها. برنار عم يقول إنه نحن مثل ما قال ريكاردو لازم نتحد، رغم إنه أنا بختلف معهم بالاتحاد، لأنه ما في حدا ما في شعب في العالم بيتحد على نقطة واحدة. ممكن نكون مختلفين بالطريق لكن الهدف هو إسقاط النظام وإلى آخره. لكن أضاف نصيحة أكثر أهمية من الاتحاد، هي إنه برنار عم يقول إنه بالآخر هي الثورة السورية هي ثورة لانتصار للإنسانية، كل الإنسانية مش بسوريا. وبكرة نحن رح نكون جزء من المجتمع الدولي، يعني نحن بكرة رح نروح على اليونايتد نيشن ونحط إيدينا بإيدين العالم الآخر، وبالتالي عقدم وبكره بدنا نقدم المبادئ تبعنا اللي هي بالحريه وبالعداله وبالانسانيه وبحقوق الانسان اللي قمنا فيها. عم بيقول هي القيم اللي قامت مشان الثوره السوريه، من هلا نبلش نتعامل مع العالم ومع الاوروبيين ومع الامريكان ومع كل العالم بهذه المبادئ. كل ما بلشنا بكير كل ما اخذنا منهم اكتسبنا مصداقيه اكثر واخذنا منهم دعم اكثر وصاروا يصدقونا اكثر ويوقفوا معنا كشعوب اكثر. وبالتالي انا بعتقد هي النصيحه جدا مهمه من برنارد. It's very important advice from Bernard. ريكاردو شو قال؟ ريكاردو بعد ما طبعا حكى عن داعش وحكى عن انه موجود. شو قال عن داعش ريكاردو؟ حكى عم بيقول انه الاسلام بالنهايه الاسلام السياسي موجود والفكر العربي القومي سقط، وسقط الاسلام السياسي. الاسلام الموجود الاسلام الطبيعي العادي السوري العربي الببليك اسلام ما يقول عنه انه اسلام معتدل ما انه متطرف. لكن لما بتطلع لوحه من كفر نبل قرأها وشافها من ياسين الحج صالح احد النشطاء السوريين، انه تسقط الامم المتحده، يسقط العالم، يسقط الشرق، يسقط الغرب، اسقطوا. بتعرفوا متذكرين نحن السوريين اللوحه تبع كفر اللي، وبالتالي هو عم بيستنتج ريكاردو عم بيقول انه طيب اذا يسقط هذا ويسقط هذا ويسقط هذا ويسقط هذا، شو ضل الحل؟ ضل الحل العنف، ضل الحل في القتل، وبالتالي violence is the solution. هيك عم يقول ريكاردو. تمام، لانه ملاحظته مهمه جدا. وبالتالي رغم انه اللوحه هي معبره اكثر من انه عم تشير الى القتل، هي عم تشير الى تخاذل. الشعب السوري فقد الامل في الاخرين وعليه الاعتماد على نفسه. قد يعتمد على العنف وقد لا يعتمد على العنف، لكن هو اللوحه كانت عم تقول انه العالم كله كذاب وكل شيء كان كذاب حوالينا. anyway ريكاردو ايضا عم بيقول مشان الاتحاد ومشان انه نحن نتحد، لانه بالاخر في شيء قاسم مشترك اللي هو بيجمع السوريين. ركز على انه
نجتمع كمسلمين وكمسيحيين وبقية الأقليات الأخرى أنه نتفق على قاسم مشترك أعظم لنقوم بالثورة ونغير النظام. الاختلاف اللي بيني وبينه أنه هي ثورة ولا انتفاضة، هو عم يقول أنت شو عندك؟ إذا أنت ثورة شو عندك مقابل الأسد؟ شو بدك؟ أنت ما عندك مشروع سياسي. هيك عم يدعي الأخ ريكاردو أنه نحن صحيح قايمين ثورة لكن إلى الآن المشروع السياسي تبعنا ما واضح. هل بدك إسلام؟ لا. طب هل بدك عروبة؟ لا. شو بدك؟ فإذا المشروع السياسي لازم يكون واضح. يعني تحديد الهوية، يطالب بتحديد الهوية. أنت شو بدك إذا غيرت نظام الأسد؟ شو بدك تعمل؟ ولأنه أنت مشروعك السياسي مش واضح، بالتالي أنت ما فيك تسمي عن حالك ثورة، بدك تسمي عن حالك انتفاضة. اللي بدي أقوله إذا بتسمحوا لي بإدارة الحوار، إني أقول له إذا الانتفاضة الثورة بدها تغير النظام، بس الانتفاضة ما بالضرورة تغير النظام، ممكن تنتفض تغير شيء بالواقع السوري، لكن بده يضل النظام مثل ما هو النظام. وبالتالي أنا خلافي معه إنه لا، هي ثورة مش انتفاضة. إذا بتسمع بقول له إياها بالإنجليزي. I just want to add to Mr. Ricardo, after I thank Bernard, of course, about the valuable advice. I know that even you understand me in Arabic. I know that even you understand Arabic if you are interested in the Syrian. I try hard, yes. I try hard. I thank you. I appreciate that. Your advice, Mr. Bernard, is very valuable. And yes, we have to interact with the international community and to sell them our attitude and our value. Yes. From now. خلينا استاذ فايز مشان ما يصير سجال. طيب بس بدي اقول له لريكاردو انه it is a revolution because it is aiming to change the regime, because we are not we don't to neutralize the regime or decorate the regime or demilitarize the regime and keep it. We have to change the whole regime in Syria, and that's why it is a revolution. I agree with you. We don't have a policy, a clear policy. What do we want? Yes, we don't want the Islamic. We are not an Islamic. We are not an Arab now. We are not seeking an Arab nation, but we are seeking a revolution to be like anybody else in the world, with the human rights and equalization and diversity and democracy. Thank you for both of you. I'm sorry if I was long. بدنا ناخذ عفوا في الهولندية. Bernard, tu es là? Oui, je suis là. Alors, la question est, nous, autant qu'activistes syriens, on a fait tout ce qu'on a pu. On a écrit des courriers partout, on a essayé de contacter partout, on a bougé partout, on a fait des pétitions, on a envoyé à l'ONU, on a envoyé au gouvernement, on a essayé de contacter les activistes, on a essayé de contacter des organismes de droits de l'homme, on a essayé de contacter les médias, mais ça n'a pas marché. Qu'est-ce que vous nous conseillez pour que ça bouge, pour qu'on puisse faire quelque chose pour que ça bouge? Quel conseil vous nous donnez pour qu'on puisse avancer? Alors, tout d'abord, il me vient à l'esprit un proverbe et je reprendrai un propos auquel j'ai été un peu tenu. En français, il y a un proverbe qui dit « Les conseilleurs ne sont pas les payeurs ». C'est-à-dire c'est facile de dire aux autres ce qu'ils doivent faire, sachant qu'on ne portera pas le prix des conséquences. Moi, je voudrais dire une chose, c'est que malheureusement, d'abord, il y a un problème. C'est que, ça a déjà été évoqué également, la révolution syrienne est sans doute celle dans le monde arabe au sujet de laquelle on a le plus menti. Oui, vous vous êtes adressé honnêtement à tous ces organismes que vous dites. Il y a toujours eu des gens après pour venir vous contredire en mentant. Et on a parlé à un moment du PKK, du PYD. Évidemment, il y a eu Daesh, bon, ça c'est un cas extrême, mais il y a également tous les gens qui sont venus à la défense d'Assad, et on les trouve dans les radicaux, si je puis dire, du spectre politique français, d'un côté comme de l'autre. Bon, pas besoin de les nommer, on aura bien compris. Bon, mais je crois une chose, surtout, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, il s'agit de faire comprendre une chose importante, essentielle au sujet de cette révolution. Si
on n'arrive pas à quelque chose, c'est parce que le système international tel qu'il est aujourd'hui, on parle de l'ONU et d'autres choses, ça n'est plus adapté. Ça n'est plus adapté. C'est-à-dire, l'ONU, c'est toujours la même en gros qu'à l'époque où elle a été fondée, 1945. Les conflits ont été changés. Ce qui me rend fou, moi, c'est qu'on disait déjà ça il y a 30 ans, au moment de la guerre en Bosnie-Herzégovine. Pareillement, hein, déjà des musulmans massacrés par un pouvoir dictatorial, l'ONU qui bougeait pas, etc. On le disait déjà il y a 30 ans, ça n'a servi à rien, visiblement. Voilà, bon. Et ensuite, ben, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, il faut bien le dire, notre révolution, c'est celle de la liberté, celle de la démocratie. Quelqu'un d'autre l'a dit, je le remercie. Voilà, il faut le dire clairement et dire, votre système mondial, il doit changer et s'il doit changer, c'est avec nous. Regardez de près ces expériences qu'on vous vend, regardez-les, que ce soit le PYD ou que ce soit ou d'autres. Voilà, ben non, c'est chez nous qu'il faut regarder ça. C'est chez nous qu'il faut regarder et c'est votre monde entier qui est concerné. Alors dites-le, encore une fois, je ne suis pas un conseiller politique, je ne dis que mon opinion personnelle, mais dites-le le plus possible. Ce n'est pas juste notre Syrie à nous, c'est tout votre monde. Là, pour le coup, probablement, on écoutera un peu plus attentivement si vous dites que c'est le monde entier qui est concerné, parce que malheureusement, pour que les gens se sentent concernés, il faut qu'au sens strict, ça les concerne. Merci فرانسواز. نفس السؤال استاذه ليندا، نفس السؤال استاذه فرانسواز، نفس السؤال. شو نصائحك وكيف نقدر نوصل لها؟ انت طبعا جاوبتي، لكن يعني يا ريت باختصار كمان نجاوب على نفس السؤال استاذه فرانسواز. اترجم شو اللي قال برنار وبعدين اي طبعا بدك ترجمي طبعا. اوكي. برنار بيقول من السهل الكلام واعطاء النصائح، بس تطبيقها مش من السهل. ايش قد ما بنقدر نحن بنقدر نحكي، هن السوريين اللي بيعيشوا بالمأساة وهن اللي بيعرفوا شو في وشو ما في يعني. فبيقول بنفهم عليكم انه دقيتوا ابواب كثيره وعملتوا الشيء اللي قدرتوا. بالحقيقه انتم ما بتقدروا تتغيروا، عم تعملوا الشيء اللي بتقدروا عليه، لكن السيستم، النظام العالمي والهيئه الامم المتحده كلها لازم تتغير. لما انتم تنجحوا، لما ثورتكم تنجح، هل النظام العالمي كله بده يتغير، لان هو نظام قديم على اسس قديمه من 40-50 سنه. شوفوا بالبوسنيا طال الحرب والاونو ما قدم شيء. هلا نفس الشيء بالوضع السوري، هو نظام قديم ما بيتحرك، ما بيعمل شيء. فالمشكله ما هي مشكلتكم انتم السوريين ما بتعرفوا تشتغلوا. صحيح انتم في لكم مشكله انه كل ما صار شيء، كل ما قدمتوا اثبات لشيء، النظام من كثر قوته ومن كثر في ناس بيساندوا حاولوا يعملوا ضدكم وبيفرجوا انه كذب هالشيء هذا. حتى مثلا الكيماوي تبع الغوطه حاولوا يقولوا انه كذب هو مثلا. هو برنار ما قال هالشيء هذا، انا عم بذكر هالمثل هذا. فبيقول انه عملتوا كل شيء، يعني لا تجلدوا مثل ما يقولوا نجلد جلدنا نحن بايدنا، يعني عملتوا كل شيء وما في عليكم شيء تعملوه اكثر من هالشيء هذا. فبس في عليكم تستمروا، وبنجاحكم انتم العالم كله بده يتغير. فقط تستمروا. Oui, j'écoute. Alors, j'essaie de faire un petit résumé ce qui a été dit à la fin. Les personnes qui sont passées, c'est des personnes qui sont sur le terrain. Il y avait un qui travaillait avec des organismes humanitaires et des organismes de droits de l'homme. Comme on dit, Françoise, elle a demandé elle a demandé de la part des activistes syriens qui sont en Europe, qu'ils en ont plus de liens avec les organismes sociaux dans leur pays, et comme quoi nous, autant activistes, on n'a pas su communiquer avec les médias, surtout les médias. Elle a dit n'ayez pas confiance parce qu'ils sont manipulés, ils sont gérés, tu connais tout ça. Mais on a manqué de communication avec les organismes
qu'il défend la démocratie en France. Ok, il y a les gouvernements, mais il y a des organismes qui sont forts, qui défendent la démocratie en France. Et nous, autant Syriens, on n'a pas su communiquer avec ces organismes-là. Alors les autres, ils répondent qu'on était tués devant le monde entier. Les médias du monde entier, ils ont montré les images de Ghouta, ils ont montré les crimes qui sont connus contre nous. On ne peut pas avoir plus de justificatifs ce qui est sur le terrain. Quelqu'un qui défend le droit de l'homme, quand il voit un enfant qui est resté orphelin, que sa famille qui est mort ou qui n'a plus de toit, qui vit la misère, il faut défendre cette image-là, il faut défendre ce droit-là de l'enfant, le droit de citoyen. On n'a pas besoin de justifier plus qu'on a justifié. Est-ce que vous, autant activiste de droits de l'homme, qu'est-ce que vous pouvez faire de votre côté? Nous, on a commencé de baisser les bras parce qu'on peut plus que ça. Vous, comment vous pouvez nous aider? J'aimerais avoir la réponse. À mon humble niveau, je ne suis autorisé à parler pour personne, tu t'en rends bien compte, mais je voudrais quand même dire une chose qui sera peut-être plus technique. Bien entendu, tout a été dit, effectivement, il n'y a pas besoin de se justifier, tout ça est très net. Mais il y a une chose importante. On le disait déjà, quand j'ai commencé, moi, en droits humains, il y a un quart de siècle, un peu plus, on le disait déjà. Et ça reste vrai aujourd'hui. Même si, effectivement, on a des choses comme la Cour pénale internationale, qui d'ailleurs ne s'est pas saisie du dossier syrien. C'est pour ça qu'on envisageait d'ailleurs un tribunal pénal international sur la Syrie, qui n'a jamais existé non plus. La publicité des atteintes aux droits humains, le fait qu'on en parle, le fait qu'on les documente, ça joue un rôle énorme dans la punition in fine de ces violations. Moi, je ne suis pas convaincu que le procès de Coblence, dont on a parlé tout à l'heure, aurait eu lieu s'il n'y avait pas eu autant de battage, s'il n'y avait pas eu autant d'insistance à dire ce qui se passe. Parce qu'il y a toujours des gens, d'abord pour mentir, comme je l'ai dit tout à l'heure, et surtout, et c'est peut-être les pires, il y a des gens pour ne pas le croire. Forcément, on se dit, mais non, vous exagérez, c'est impossible. Non, c'est pas impossible. Les gens, ils le disent. Il y a un aspect des choses, je ne vais pas être long là-dessus. On n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est normal, on n'est pas là pour ça spécifiquement, mais j'ai réalisé, et c'est disponible sur mon compte Vimeo complètement, une captation d'une réunion de femmes syriennes, et tu étais là d'ailleurs, Linda, qui ont parlé d'un organisme en Syrie qui s'appelle Al-Kobaïsiat. C'est un organisme religieux, une fraternité religieuse, qui depuis Bachar, à l'époque de Bachar al-Assad, réprime toute volonté de liberté, donc notamment chez les femmes. Si on veut chercher comment Daesh tourmenter les femmes et les maltraiter, il faut chercher là, Al-Kobaïsiat. Imaginons qu'on n'en ait pas parlé à ce moment-là. Comment on aurait su? Je ne sais pas combien de gens vont voir ma vidéo, et ce n'est pas mon petit orgueil personnel, mais je veux qu'on le sache. Et si j'étais là ce jour-là, ce n'est pas juste pour montrer ma gueule, ce n'est pas juste pour dire il a posé ses caméras et puis voilà. Non, je veux qu'on en parle. Et il faut en parler encore et toujours. Il ne s'agit pas de se justifier. Il s'agit de dire c'est là, ça existe. On n'a pas à se justifier, mais on doit vous le dire. Moi, un autre conseil, avec des gros guillemets, c'est ça. Parlez, montrez ce qui se passe encore et toujours. Et plus on ne voudra pas vous entendre, plus il faudra le faire. Ok, merci. بدي أترجم شيء اللي قال. تمام. أوكي، قال أفهم عليكم إنه وصلتوا لدرجة إنه تعبتوا كثير عم بتقولوا والحقيقة واضحة، يعني للكل الحقيقة واضحة، بس مع هالشيء أنتوا لازم تستمروا بالخطاب، ولازم تستمروا إنه تطالبوا بحقوقكم، والنهاية لكم إنه تصلوا للمحاكم الجنائية الدولية وبيطالبوا بحقوقكم بهالمحاكم هاي. بيعطي مثل بيقول عملتوا أنتوا لجنة المرأة هون بباريس ندوة عن القبيسيات.
وكيف القبيسيات تدار من قبل النظام وكيف عم تدار النساء وهالأمور هاي. قال أنا حضرت الندوة وصورت الندوة ونشرتها بالإعلام، وأنتم بطريقة الكلام تبعكم بتوضحوا تفكير القبيسيات وشلون انه من وين اجت داعش، يعني بتفرجوا انه هو النظام ما دام بيقدر يعمل القبيسيات وبيدير المجتمع مثل ما بده، فمن السهل كمان بيوصل لإدارة داعش. قال الفيديوهات اللي نشرتها على هالموضوع هاي كان صار عليها ردود فعل شيء عجيبة. فأنتوا لما بتحكوا استمروا يعني استمروا تفرجوا الصورة الحقيقية، استمروا بالتواصل بهالطريقة هاي بدكم تصلوا. بس أما تنزلوا الأعلام وبتقولوا إنه خلص ما يعني تعبنا كل شيء واضح وتفهموا علينا تفهموا أو ما تفهموا ما بنقدر. قال أنتم خسرانين، لازم تستمروا بالتواصل ولسه أنتم ببداية الطريق. إذا استمر الموضوع مثل ما هو ما في عندكم غير المحاكم الجنائية والإثباتات الإعلامية والتوثيقات اللي وثقتوهم تقدروا تقدموها. فاستمروا بالتواصل مع الغرب. Voilà, c'est la fin. On vous remercie beaucoup que vous avez participé à ce débat avec nous. Nous sommes sortis à la fin de ce débat avec beaucoup des opinions, des projets sincères qui est la communication, de créer des liens, de passer l'étape d'apporter notre voix beaucoup plus forte, d'une manière beaucoup plus claire, en contact avec les Européennes. Et c'est à nous d'aller taper sur les portes et c'est à nous de communiquer et de montrer la réalité des choses. Et nous avons décidé de créer un groupe de travail qui est en France ou en Italie ou dans tous les pays du monde. Et nous vous remercions beaucoup que vous avez soutenu notre révolution depuis le début et que vous êtes toujours avec nous. Et nous vous remercions beaucoup pour votre présence pour cette soirée. Merci de m'avoir invité. كلمة صغيرة من برنارد، مسيو برنارد. Tu veux dire quelque chose, Bernard? كلمة صغيرة دقيقة بالضبط دقيقة. Je disais juste merci de m'avoir invité. C'était un vrai plaisir. بيقول أشكركم كثير، كان سرور إلي كمان إنه حضرت معكم. فرانسواز. نفس الشيء، أنا أشكركم كثير. أنا أشكر طبعا الأستاذ بسام والأستاذة ليندا اللي عزموني في هذه الندوة وعرفوني بكم، وأشكر طبعا فرانشيسكا وبرنار وريكاردو والأستاذة اللي مشت بلا معتز والأستاذ فيصل بترجمته وليندا بترجمتها والأستاذ نسيت اسمه اللي ترجم برضو الأستاذ حسن اللي ترجم الإنجليزية. أستاذ حسان المالح. أستاذ عامر كمان، أستاذ عامر رئيس المكتب الإعلامي. شكرا لكم جميعا وإلى اللقاء قريبا في عمل فورا راح نعمل خلال هالأسبوع راح نبدأ بورشة العمل. شكرا. نحن هون بأوروبا للعمل للثورة السورية وليس لأعمالنا الخاصة. نحن متفرغين للثورة السورية، نحن مندوبي الثورة السورية في أوروبا وعلينا عمل كبير لازم نعمله. الدكتور فيصل. نعم. فينك تشكرها للأستاذة فرانشيسكا، وكمان نحن بنشكرك لك كثير باسم اتحاد تنسيقيات السوريين حول العالم. نشكرك على مجهودك، فعلا مجهود كبير وضخم بذلته معنا وجبت لنا شخصيات كثير مهمة. يمكن نحن البروفيسور وريكاردو أنا بعتبر إنه اليوم مكسب كبير إنه كانوا موجودين بالندوة. تفضل أستاذ دكتور فيصل. Francesca, io a nome di tutti del coordinamento dell'Unione di Coordinamento all'Estero
ringraziamo la tua presenza, ti ringraziamo per la tua collaborazione e speriamo di rivederci in azione in comune prossimamente. شكرا جزيلا. Grazie a voi. Thank you for inviting me. It was really an honor and a pleasure to be here, and also to be enriched by so many points of views and opinions. Thank you very much. شكرا. بنهاية هذه الحوارية بتشكر الجميع، بتشكر الناشطين الأوروبيين، بتشكر الأستاذ علي زرقان كمان كان مساهم قوي معنا بالندوة، بتشكر الدكتور فيصل، وشكر كبير للأستاذ حسان ملح، وشكر كبير للأستاذة ليندا باريش أستاذة عظيمة. بتشكر كل اللي حضروا، بتشكر كل اللي عملوا مداخلات. سنلتقي قريبا بورشة عمل قريبا جدا بين الناشطين السوريين والناشطين الأوروبيين في أوروبا. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. عليكم السلام.